1949 সাল 15 অক্টোবর কাঞ্চনপ্রভা দেবী ভারত সরকার বাই মার্জার এগ্রিমেন্ট হামানি পড়েব কংগ্রেস সরকার কথা খাইতে সমস্ত রিজার্ভেশন সবাই কথা সমস্ত কাঞ্চনপ্রভা রিজেন্সি পুরুষ নামানি সবাই কথা বি বিতরণ 1931 সাল 1943 সাল বন বিভাগ রিজার্ভেশন খাইতে মানে সবাই পাই মানে শুনুন অনহয়কে চিনি বরংনি 10 হাত থাকি থাকি এগ্রিমেন্ট যখন উঠল 1949 সাল 15 অক্টোবর ভারত সরকার ভাই কাঞ্চনপ্রভা দেবী যখন এগ্রিমেন্ট এগ্রিমেন্ট লিখিত সুজাক এগ্রিমেন্ট পেপার তনু ও ত্রিপুরাহারি ত্রিপ্রাসা জাতি রঙ নিরাপত্তা সেফ গার্ড রমানি যত সুযোগ রমানি থুমপুর মা খাই রনাই হলে সুজাক তনু হাইফালে 49 সালে তার 2022 সাল সবাই টাকা তারপর 15 অক্টোবর সবাইকে 73 বছর সবাই নিয়ে বয়স 1200 কাছে লোক আমার খাই টাকা তারপর মুনসাফরনি এগ্রিমেন্ট পেপার নম্বর সাংখ্যায় তোমার শুনলু হাইনি বাঙাইলো ও সুজা তোমারই বাঙাইলো ত্রিপুরানি ত্রিপুরাসা জাতি রক তারপর বাইক দংখা जों थांबाय नांसिनाय जों प्रशासन अधिकार माव नांसिनाय जों अर्थनीतिनि जांगांगो नांसिनाय जों जास्टिक माव नांसिनाय সেই জাস্টিক নাওনি বাঙাইনো যিনি মহারাজা ওয়াসই দিখাই খাতে ও জাস্টিক ও অর্থনীতি সামনে থাকার কেছে গ্রেটার দিবারে দেখে নাংसिनाय খালি বাঙাইছি রাজা গেতার দিবারেন মা সামনে দেখি নিজে উপায় করে নেওয়া মা সমলাইনি তাও অ্যাসেম্বলিও 60টা বিধানসভা তোমার মিছিল তিনি দিবাস অনি জাতির অনি রিজার্ভেশন অনলি 20% বছর ক্ষমতা ফাই থেকে বছর দাঁড়ায় 31 জন এমএলএ দাঁড়ায় ত্রিপুরাও রাজ্য সরকার ফাই নিকে তিনি ত্রিপুরা রিজার্ভেশন বছর 20টা বাকি বিয়ানি ফাইনেতে 11টা ও বাকি তোমায় ফাইনে বাংলায় মহারাজা বারবার ছাড়ো ও রিজার্ভেশন ছাড়া জেনারেল চিফ মা তার বাড়ি বসুন তিখাই মা তো নাই আগে जों ক্ষমতা পাইমोन जों गेटार देवानो एक दाननैबा তাও তো নাই নাকি যিনি রাজ্যও 20টা বিধানসভা রিজার্ভেশন বিসিङ आंता नर पार्सेन्टेज साइफेन थांनाय बोसोराव যদি বিধানসভা देवेगौ संख्या কোনো বিধানসভা বিরোধ দংমানি সম্ভাবনা দङ তাও আখিনি পার্শ্ববর্তী বিধানসভা শান্তির বাংলার সিট রিজার্ভেশন তাও চিনি বড়নি পার্সেন্টেজ বছর বাঙালি পার্সেন্টেজ বছর তার জন্য 2008 সালে নির্বাচন আর দেখো 100 চিনি বড় 37% সিট 100 চিনি বড় বছর 37% বাকি বছর 73 বাকি 73% কে মুসলমান বাংলাদেশি এটা তারপর ভারতবর্ষের সংবিধান অনুপাতে প্রতি 10 বছর অন্তর অন্তর বিধানসভা পুনর্বিন্যাস শুরু তারপর 2023 নি পরেও তারপর বিধানসভা দেবিকা সংখ্যা নিনি শান্তি বাজাজি 2008 সালসি যদি 36% দংখাকে বসতাম 2023 নি বিধানসভা নি পরেও নিনি যদি 30% কে আফরো নিনি বিধানসভা রিজার্ভেশন সিট ব সবাই রজাগো
সবাই রোজাই গেছে এই কাইসা দংখ সরঞ্জাম বিধানসভা কেন্দ্র একই অবস্থা जों नाम मात्र रिजार्भेसन दंसो पावर सेक्रेटारि हिसाबै जों वाइसार साइ कम दंखा इनके सठिकभावे 2023 विधानसभा निर्वाचन पाइमानि परेव যখন विधानसभा पुनर्विन्यासन फलके जों ताबके 20 ता आहि दंलायले बसकांगो 10 ता दों बुसामाया बसकांगो 7 ता दों बुसामाया हानिबाङै महाराष्ट्र सरकार जे विधानसभा पुनर्विन्यासनि सिगाङाव जों जेसेबां रायजोआव क्षमता फायो जिनो त्रिपुरा ओ गेदार त्रिपुरा जों सुनांबाङै जत'आनि सिफायल' जत'आनि आबुंफोर आगयफा बजि महाराजा नायनो क बेबो सिगाङाव जों सिनियर एलाकायाव फायै कक सामोनि जों खोनाखा नों सिनिजाक उबुरिनो नों सरग गयनानो सिनिबायब्ला सिनिबाय नों सरग गयनानो सरग गयना बनि नाहर बनि वा सम बसिनि एरियायाव ककपि दंफ्र बसा बांग्लादेशनि मुख्यमंत्री बांग्लादेशनि बर' दक्षिण त्रिपुरा सागमान जानांगौ आं दंया যতদিন পর্যন্ত বন রক্ষায় রহমায় सा आं बुट पासाया हाई बो पप्पिया दे हाकिम बन सुगन तमाबा बांग्लादेशी गुबे बरनि एक नंबर सुगन का बांग्लादेशी गुबे तारो नु बीजेपी हाइजन ता फसने बांग्लादेशी काम पे सनाय आता का के जने पोस्ट खाइनो ताबक नु कमा सनाय बांग्लादेशी काम पे नु हुनाय जिनि बरनो ओमा के बुका बामगै ओमा के जिनि बरनो खबर सामै दिनै कोटी कोटी रांनानै दिनै बीजेपी पाइलानि खामानि हानि बांगे तापुरो दिनिओ दिनै महाराजानि आसायमानि सालो जों फाइलि समायमा थांलायनाय जों जतदिन पर्यन्त दिनै महाराजनि इमान फुल फिल आसा जों जतनो खा बाक्सा खौ बाक्साके जों आं खायनाय दे गायसा आं सावै नंबा थांसे थाखायनाय नायदि जों भारत बर्षबाय दाये बसकानो त्रिपुराके सारिन त्रिपुरासि नों इतिहासखौ फिन नायदि राजमाताखौ फिन नायदि त्रिपुराखौ दिन पुरातिन त्रिपुराया जों दा कांचन बरा भारत बर्षबाय दाया बसकांसि जों पुरातिन त्रिपुराया जों सारिन त्रिपुरासि हायबोनो जों बर' जागायाव बर' बाय दायथा हालायथा हामानि परेव दीर्घ बছর কংগ্রেস শাসন খাইয়া রাজ্যবু দেশবু হাইবोनो सिन त्रिपुरा सारनि मुक्ति काया কংগ্রেস খাইয়া सेंट्रल राज्यबु ताव सेंट्रल बीजेपी राज्यबु अम बीजेपी खाइ दंफिन जों बायके बंचित खाइ दंलायदि जी नॉर्थ ईस्ट 8टा राज्य जिनि एमएलए 498 जना एमएलए गाव त्रिपुरा आसाम मेघालय मणिपुर अरुणाचल प्रदेश मेघालय नागालैंड मिजोराम अमाके 7टा राज्य जिनि एमएलए गाव 498 जन एमएलए असग एमएलए गाव एमपी बसका एमपी मात्र 25 जन एमपी मात्र